হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সব কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমরা এখন কাচুয়া গ্রিজ করব। গাড়ির কাচুয়া শুকিয়ে গেছে আমাদের। তো দেখতে থাকো, আমরা কাচুয়া গ্রিজ করছি, দেখাবো কি করে গ্রিজ করতে হয়। हाथ हटाओ तुम हटो कपाल टपाल फटी कोणता पिन टाइम पे ठीक है उठार कट टाइम में ना 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 आगे आगे टाइम ले टाकला है टाकला बस बेल टाल फुटाई ना ए माथा नीचे कर माथा फटी दे अरे डाने करो ना घोड़ाटा उठाओ तो उठाओ, देखिए उठाओ ए हरा ये टंकी काटी है भाभी। उठाओ साथ उठाओ घुराओ बा ए बेटा ना तो इधर 10 लाख तीन की रकम है काचवा वाला है लोड से है आज लोडे बड़े है कि ना गाड़ी के घोड़ाटा तो आगे पीछे करो थामो। हल्का आगे लिबा लिया पीछे लिबा এবারে একটু পিছনে দাও দাঁড়াও এবার ক্লিয়ার ডানে ডানে বাহ আটকা হয়ে যাচ্ছে চলো ভিতরে এই গে চলো এবার চলো বন্ধ করো মানে লোকটা যে আছে কিনা ওখানে লোকটা ইসের মধ্যে हाँ সেটা আমরা আরে মাবু আছে গ্রিজের বালতি বের করবে। দরকার নেই আমার, ঠিক আমার গাড়ি কাটবো ই করবো চলে যাবে, দরকার নেই। এবে সুখ গলা দে ও তো খইছড়ে লাড়িস রে এখন ঢুকে যাবে। হ্যাঁ চিপে লাগে ও তো কান্না তো দিতে যাবি না, একদম এখানে দিতে ऊपर से दाल ना जैसे हाथ हाँ ऊपर दाल ডাক্তার কাজ করাইলে বানাগড়ে করা ঠিক আছে, খাস করে টেলারে मोटा करे लगा है के ना जाते दुनिया एक लगा लगा एक लगा खास करे टेलरे वो लगा दाग के ना पड़ेगा है नहीं मिस्त्री से मिस्त्री है तरबा हाथे बस अलग तरबा हां तो पाती के तो पाती के ना नीचे हैं अलग मुझे ना। তো আমাদের সব কাম কমপ্লিট হয়ে গেল। তো কাচুয়াতে আমাদের গ্রিজ করা হয়ে গেছে, এখন আমাদের ঘোড়া লাগাচ্ছে, লাগা হয়ে গেল, লেগে গেছে এখন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক ফলো শেয়ার করে দিবেন।